عندنا واحد الامتحان اخر اللي هو هذا. Exercice numéro 1. على 8 النقاط. Complétez les phrases par les mots qui conviennent. Noyau, nuage, positif, négatif, électron, matériau, nul, objet. 1 peut être fabriqué à partir de différents. Un objet. هو اللي ممكن تصنع من بزاف ديال لي ماتيريو. Un objet peut être fabriqué à partir de différents matériaux. Donc, حيدنا objet, حيدنا matériau. L'atome est constitué d'un entouré formant un. الجملة راح حفظها راه تلقاها في الفرض. Un noyau entouré par des électrons. Les électrons formant un nuage. Donc noyau مشات, nuage مشات, électron. La charge d'un atome est positive. Donc شكون اللي عنده la charge positive? Le noyau. Et la charge est négative des électrons. راه معاود هيك électron. كلمة اللي عطاونا تما راه électron. La charge d'électron est négative. La charge totale d'un atome est c'est nul. Zéro. Nul. هي nul. Zéro هي nul. الله يرضي عليك. Nul. هادشي اللي عندي relié par une flèche. عطاني le fer, Pe, Ps, le cuivre. Flotte dans l'eau douce, attiré par les monts, sa couleur rouge brique, flotte dans l'eau salée et se dissout dans l'acétone. هنا les tests d'identification il y a plusieurs matériaux اللي شفنا في الدرس. اللي سهلة c'est le fer attiré par les mots. عاد عندنا لو كويفر. نبداو بالساهل ديما نبداو بالحاجه السهله. لو كويفر سا كولور روج بريك. حفظوا لي التيست ديالكم الله يرضيكم. اخر حصه راه ما عجبتونيش ما لقيتكمش حافظين لي التيست. حفظ لي التيست ولو سامبول. لو سامبول الله يرضيك الارقام ديال هاد لي بلاستيك عندك تمشي للفرد وتلقاهم وتندم عليهم ديك الساعه. بي او فلوت دون لو دوس. الرقم ديالو 2. كيبقى لي بي اس راه فلوت دون لو صالي. Complétez le tableau ci-dessous. Ag+, AH3O+, Fe3+, F-, HO-, Cl-, SO4 NH4+. يلا. Cation fait plus, anion fait moins. Mono, واحد majuscule. Poly, je dis les majuscules. Cation, mono. Cation, fait je dis les majuscules. Poly. Cation, fait واحد majuscule. Mono. Moins, anion, mono. Anion, poly. Anion, mono. SO4 de moins. Anion, poly. Cation, poly. عاد عندي distinguer les objets, le matériau. Un verre. c'est-à-dire ديما كتحط un verre c'est un objet. الكاس un verre هو كاس. قال عليها إلا كانت فيها un راه objet. règle مسطرة objet. le verre هو الزجاج. زجاج donc غنسميوه matériau. le verre matériau. robinet objet. PVC matériau. le zinc matériau. cuivre matériau. le papier تا هو matériau. papier c'est un matériau. هاد l'exercice numéro 2. عطاني l'atome de fer. L'atome de fer possède 26 électrons. Dans son cortège électronique, cortège هما les électrons, il y a un nuage. cortège il y a un nuage هما les électrons. سميات مختلفين نفس الحاجة. les électrons électroniques ou bien cortège électronique, nuage électronique, on donne Z ديال الحديد Fe هو 26 وعطاني O كتساوي 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs.
Donnez le nombre des charges positives et le nombre des électrons de cet atome. Nombre des charges positives, donc عطاني Z كيساوي 26 شحال من charge positive 26. Nombre des électrons حتى هي 26. Calcule la charge du noyau. La charge du noyau غادير الله يرضي عليك QN. وري الأستاذ شنو كتحسب اللي هي بلس 26 E. قاد الخدمة ديالك. Calcule la charge des électrons. ها هي la charge ديال les électrons شنو كتساوي moins 26 E. Déduire la charge de l'atome. La charge de l'atome هي plus 26E moins 26E اللي كتساوي صفر. ممكن ندير صفر ديريكت. من بعد عطاني لا بارتي 2. l'atome de fer شنو وقع ليها؟ ها هي pair. وعقل على هاد pair شحال؟ 3 ديال les électrons. pair 3 ديال les électrons pour former un ion de fer 3. Donnez le type de l'ion formé. واش pair اش من ion؟ فكر معايا الله يرضيك اش من ion؟ c'est un cation. ممكن نزيد بولي واش بولي ولا مونو لان عندي واحد ماجوسكول غيتسمى كاتيون مونو اتوميك. دونك ديجا شفنا في الكور باللي لي زيون كينقسموا جوج انواع اللي غيكون كاسيون ولا انيون. امتى غنقول كاسيون؟ الا كانت بيردو سمعتي perdre cède perdu ولا cède ولا فيه بلس شفتي راسك بلس. هنايا انيون gagner ولا capter c'est la même chose اللي كتكون فيه دائما موان. دونك ملي كيقول لي هنايا perdu راه c'est un cation. Donnez la formule de cet ion ها هي Fe 2 plus. علاش درت 2 لان ديزولي 3 ماشي 2 3 لان عندي 3 ديال لي زيكترون. pair هي plus Fe 3 plus. Calcule la charge des électrons de cet ion en fonction de la charge élémentaire et le coulomb. دونك عندي la charge des électrons de l'ion دائما كيكون موان. ها هي اول حاجه ندير موان. شحال من الكترون كان عندي؟ كانوا 26 هنا Z كيساوي 26. فقدت 3 شحال من الكترون ولا 23 دونك موان 23 E. Calcule la charge du noyau. La charge du noyau كتبقى كيما هي. شتي داكشي اللي درتي في الاول. لا شارج دو نوايو ها هي بلس 26 ما يوقع ليها حتى شي حاجه لان النوايو ما وقع ليه والو ما فقد ما اكتسب. ديدوير الوغ لا شارج دو ليون. لا شارج دو ليون عطا الله منين نجيبها يا كنجيبها من البويسونس يا كنجيبها من هاد الجمله هادي. دونك بير هي بلس بير هي بلس شحال 3 ديال لي زيليكترون هي هادي. Les élèves de la 3e année collège ont trouvé au laboratoire de physique 3 morceaux en plastique. Le premier porte le symbole juge. غتحيد هاد 4 ياك غدير بلاصتها جوج ماشي 4. Le deuxième porte le nom PVC et le troisième morceau se dissout dans l'acétone et flotte dans l'eau salée. Afin d'envelopper une boîte, les élèves veulent utiliser un morceau de plastique qui peut flotter dans l'eau douce. Aider ces élèves pour choisir le bon morceau de plastique. عطاني 3 انواع ديال البلاستيك. الاول بلاستيك الاول عنده هاد العلامه ديال جوج. بلاستيك الثاني PVC. بلاستيك الثالث flotte dans l'eau salée. Flotte dans l'eau salée et se dissout dans l'acétone. واحد. دونك حط هاد المعلومه قدامك هما هادو 3 ديال لي بلاستيك. دوني لو نون دو بروميي مورسو هاد جوج شنو هو لو نون ديالو اللي هو بي او بولي لو نون غادي نكتب لو نون بولي ايتيلين ما تعطيش لابريفياسيون بولي ايتيلين واحد. علاش داروا هنا 4 لان كاين بعض الاقسام اللي غيقراو ان 4 هو بي او بحال جوج ولا 4 راه هو بي او. Donner les propriétés de cette plastique. ملي كيقول لك لي بروبريتي 4 ديال لي بروبريتي اللي قرينا. Conduction électrique, conduction thermique, résiste au choc et imperméable. Après, donc donner les propriétés de cette plastique. L'oula, un conducteur électrique. Tania,
conducteur thermique موصل حراري conducteur thermique imperméable à l'air الهواء et l'eau ندير غير imperméable. Donnez le nom de la troisième morceau de plastique هذا flotte d'eau salée شنو سميناه c'est PS polystyrène. Donnez des propriétés communes entre trois plastiques. فاش كيشتركوا هاد لي بلاستيك كلهم ce sont des conducteurs thermiques et électriques. Ce sont deux propriétés. On peut dire imperméable, résistant au choc. Quel est alors le morceau qui peut être choisi par ces élèves? Donc, هنا هو اللي غادي يختاروا التلاميذ. قرا هاد les données اللي عطاك هنايا. Les élèves de la troisième année collège ont trouvé au laboratoire de physique 3 morceaux en plastique. Le premier porte le symbole HEDA, le deuxième PVC et le troisième morceau se dissout de l'acide flotte d'eau salée. Afin d'envelopper une boîte, les élèves veulent utiliser un morceau de plastique qui peut flotter dans l'eau douce. بغاو واحد flotte dans l'eau douce. هذا هما اللي بغاو les élèves. Donc هنا هو اللي خصهم يختاروا واش بولي ايثيلين بوليستيرين ولا بي في سي. شكون اللي فلوت دو لو دوس؟ سي بولي ايثيلين. شوف الله يرضي عليك اي حاجه تنسات عليك رجع للكور اللي كاينه اللي صيفط لكم في الواتساب، غير دخل لاشين غادي تلقى الريزومي ديال الكور ولا تذكير، غير طلع عليه شوف الفيديو مره واحده غير باش ترجع داك الشيء اللي قرينا باش ما يتنساش عليك.